Jambo mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV. Leo ni siku bora tena, siku nzuri. Ulikuwa ukitarajia kuisubiri kunako vipindi vyetu vyote, kunako mitambo hii ya walio wengi wanaotazama popote pale. Karibu tena kufuata vipindi vyetu, na leo kabisa tumeamua vema kutembelea wenzetu wa Association Le Debout Kamituga, ambao ni association isiyozungumzia mambo ya kisiasa iliyoundwa hapa mjini Kamituga, na hii leo ni uzinduzi rasmi ya association hii na ambao tutakuwa tunatazama mengi. Lakini mpenda mtazamaji na msikilizaji, usahau ya kuwa Lega Media kwa sasa tunapatikana hapa mjini Kamituga, ndio tunapatikana ni jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Mwenga. Utatambua ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, humu ambako tunakuwa tunasikika kwa muda kama na huu. Popote pale ambako unatusikiza, unaweza kutuita muda wote, tutafika kupitia alama vile ya kujumlisha 24399707585, ama vile unaweza andika Lega Media popote mitandaoni. Vile unaweza share video zetu, kulike na kusubscribe. Vile unaweza kuisambaza kupitia mitandao mbalimbali. Mtangazaji wako ni mimi Estache Babu, kamera inashikiliwa naye dada Ellen. Twende na kutazama matukio namna gisi itakuwa inaenda na kuanzishwa na uzinduzi rasmi ya hii Association Debout Kamituga. Nous, c'est Patrick Kilocho, le collaborateur de l'association Debout Kamituga. Vous allez nous excuser de s'exprimer en soirée puisque on est imposé. Je fais ça. Tunaweza si kila mtu mwenye iko humu asimame afanye hata 1 minute ya silence kwa kukumbuka kwa ndugu wetu wenyewe waliotuacha kushantie ikiwa miaka zilizopita. Asante kwa kutusaidia. Tunashukuru sana coordinateur wa Association Debout Kamituga kwa kuwasalimu na kuwatakia ninyi wote sherehe njema ya mwanzo na kuzindua hii Association Debout Kamituga kwa siku ya leo. Tunafanya bila shaka na tunaendelea hivi tu. Neno la pili litakuwa neno ya president wa conseil d'administration yetu ambaye pia anakuwa tayari. President wa conseil d'administration hiyo na mmoja tuambia hapa anaweza kukaribia kwenye microphone kusudi naye pia aseme ya kutosha ambaye tayari juu yetu. Tunamkaribisha, tumfuate karibuni sana. Meya wa mji wetu wa Kamituga wala mwenye kumwakilisha, viongozi wa kazi za serikali katika mtaa wetu wa Kamituga, katika mji wetu wa Kamituga, mabwana na mabibi, avotikelezekanibe, tunasema tena karibu kwenye sikukuu yetu hii ambayo tunakuja kuzindua Debout Kamituga pa Kamituga. Karibu tena. Kwa vyovyote nilipewa niseme kidogo kama vile mwalimu, ndio maana waliita leçon académique. Debout Kamituga ni nini? Ni association sans but lucratif ya maendeleo, na mustati yake vikatasi vya kiserikali vile kulipewa, tunasema kwamba ni ushirika lenye halina kabila, halina chama cha kisiasa fulani, halina dini fulani. C'est une association apolitique, laïque et apolitique laïque. Voilà. Kwa vyovyote kikundi cha maendeleo mnamna gani? Vers les années 2000 conférence ya hiyo
maendeleo ya kudumu, yaani misingi mitatu. Tunasema jamii, le social, l'economie, uchumi, l'ecologie, mazingira. Tunapiganisha nini mkundi yetu? Sosiali ya Kamituga ikuwe viable. Ni kusema tunalide contre ma antivaleur yenye inaweza kufanya vie sosiali ya Kamituga isikuwe tena viable. Tutaleta mfano, magonjwa ya kuambukiza kwa mfano inaweza kufanya watu wakimbie kuishi Kamituga. Kwa ile sisi wanamemba wa Debu Kamituga tunaweza kuingia ili kupiganisha magonjwa ya kuambukiza. Insecurity, usalama mdogo inaweza kufanya watu wakimbie kuishi Kamituga. Sisi tuko pale kupiganisha. Je, sisi ni majeshi? Hapana. Ni askari polisi? Hapana. Lakini lengo yetu ni kudenonse wale watu wabaya. Tunaweza kujua mtu fulani wala hajulikane anapanga mkatie mekisha, kesho anatoka anaenda atujue trasi tena yake na mabaya fulani asikiliki. Kazi yetu si wanamamba ni kuenda vyombo vya kiserikali, muulize kwanza jamaa fulani huko mtu malifika pale mwenye hajulikane. Munjia hili tunaepuka mantivaleur tribalism. Shie tuko watu wetu tulizaliwa Kamituga. Kamituga ilijengwa na wazungu. Kamituga kulikuwa watu makabila mbalimbali, na mpaka vile wakati tunazungumzia tribalism kwenye shirika letu tutaweza kuipiganisha. Tulisema juu la tatu ni uchumi, ya pili ni uchumi, yaani ekonomi. Ekonomi na kwa wakati kuko equitabilite. Ni kusema too ya washomeri isikuwe mingi. Je, na sisi tutaunda makazi jia
Kambale Kasereka Degas. Et l'animateur chargé de l'hôtellerie et tourisme, M. Kianotawa Tombo Thomas. Et chargé de l'animation de l'environnement et de développement durable, M. Mukamba Gimbi Fiston. Et nommé l'animatrice chargée des genres et familles, Madame Mitamba Kikuni. Et nommé l'animateur chargé de mobilisation et implantation de l'association, Monsieur Koukoma. Fête à Kamituga, le 18 novembre 2023, les chefs de travaux, Ilom de Moussouba Isidore, président du conseil d'administration. De venir récupérer les outils du travail. Parce qu'il est ménagé. Nous remettons l'acte noteur du ministère de la Justice migrative. Nous remettons une copie de la lettre du secrétaire général de la Justice où le ministère nous a notifié l'enregistrement de notre association. En fait, l'association est dirigée par les statuts. Nous remettons une copie des statuts et règlements d'ordre à l'intérieur. Félicitations, monsieur le coordinateur, et bon. Maintenant, le registre, vous vous occuperez et rapportez toutes les activités de la session de Bukamito avec les stylos. Les sincères félicitations. Nous nous excusons pour l'équipe de finances. Les documents ne sont pas arrivés, mais vous les aurez. Alors, à toutes et à tous, bonne fête. Merci beaucoup. Nous remercions le président du conseil d'administration, anafika hapa kutuonesha kamati nzima ya Tebuka Mituga siku ya leo. Wachache tu walikuwa absent, mais grand nombre ya wale membre wa ile kamati kubwa ya Tebuka Mituga wapo ndani hapa, unawaona na mtaona katika kazi, katika mambo yote yapenda hapa na pale katika jina la Mituga. Hivi tunasonga mbele na tunamaliza sasa wakilishi wa meya wa mji. Wakilishi wa meya wa mji naye kwa mmoja na siku saba ndio kwa Nom de circonstance du maire de Kamituga ici représenté à l'occasion du lancement officiel de l'association sans but lucratif dénommée Debout Kamituga. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués auditeurs, bonjour. J'ai l'insigne honneur, en tant que les représentants du maire de Kamituga, de placer les mots de bienvenue de cette jeune association dans notre entité. En fait, nul n'ignore que dans la ville de Kamituga, nous avons plusieurs associations qui n'existent que de nom, mais cette dernière, l'association de Kamituga, a eu tous les documents possibles. Je tiens par ailleurs à féliciter l'initiateur et les héros qui se sont donnés ou bien qui se sont sacrifiés pour que cette association puisse voir le jour. Je souhaite à cette structure de Kamituga d'atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés comme mission. Que cette structure soit hospitalière, philanthropique et non xénophobe. Cette structure puisse aider la ville de Kamituga dans l'heure de l'enfant. Je ne peux pas terminer ces mots sans pour autant remercier les notables de Kamituga et surtout les autorités provinciales et nationales qui se sont mis d'accord pour avoir tous les documents possibles. Mesdames, Messieurs,
tunasema asante na tungaliwasi wasituachilie, tuko mwanzo, waendelee kutunga mkono. Ninashukuru pia mabwana mabibi wa press wenye wako hapa pamoja na sisi. Kila mara tutakapoendelea kufanya maaktivite zetu, waendelee kuwa pamoja nasi kwa ajili ya maendeleo ya mji. Asante kwa nyote na karamu njema. Hamjambo. Asante kwanza kwa kukubali aliko yetu, na hasa sana confiance tunapewa na sea yetu. Tunajua kama fimbo ya kuongoza inakuwaka fimbo ya kidogo, lakini inapeze sana, ila kupitia sisi sote wenye tuko hapa, wanamemba wote wa Debuka Mituga mahali kote waliko, ile fimbo haitakuwa kilo. Juba nasemaka nyongolo au milbati njo yenye inaangukaka na iko na migulu 1000, lakini kuku iko na migulu 2 na ndege ila haiangukaki. Ni kusema migulu 2 ya kuku inakuwaka na kama 5 ninaungana, lakini ya nyongolo inakuwaka migulu 1000 na haiungane. Kupitia Debuka Mituga tukiiga kuku, tutafanya yote yenye tuko tunasema mteori, kuifanya en pratique, na kesho hii generation sote hapa itapita na tutaacha jina kubwa yenye vizazi yetu itabenefisie kwayo. Kuhusu habari ya miti, tutasema kwanza asante watu wote wenye waliuza visibility ya Debuka Mituga, ndio wenye waliuza hii miti. Kampanya ilikuwa uza visibility, panda mti Kamituga, kimbiza majira mabaya ama mazingira mabaya Kamituga. Na kweli wenye tulitia en theorie likakuwa en pratique, na mimi na viongozi wote wanaona mvile ya Kamituga ilishakuwa hakuna mtu bila kuvala hiki. Na ni hapa tulienda tukauza mti moja ni $10 hapa Kamituga, na kwenye iko inatoka iko hiyo hapa. Lakini tunashukuru tulikuwa na eshantio, na hii eshantio tutaipatia kire wa parokia ya Kitema mwenye anarepresente mabadi na mapasta wenye wako hapa, ndio wataanza naye kupitia priere yao, kupitia konsei yao. Tunajua hii miti itapanda, na kila moja wetu akuwe zamu, akuwe environner, akuwe mzungu mashamba wa kuchunga hii miti ya Debuka Mituga kufaida ya Kamituga. Asante. Kabisa ile miti